Welcome back to In Goa News. A truck carrying gravel overturned on National Highway 66 near the Penne-Malpe stretch. Fortunately, no injuries were reported in the incident. Authorities are investigating the cause of the mishap. काय म्हणता इधर नहीं करना क्या नहीं इधर नहीं करना वैसे उधर उठा के हाँ वो साइड से ना करे ए किधर आले रे भाई GA03V8488 वो ट्रक खडी घेऊन वचपी आमच्या मालप्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसा मालप्या थंयसर उलटो जाल्लो आसा कोणाक त्रास जाल्लो ना पूण जी खडी आशिल्ली ती खडी सगळी कडेन पडलेली आमकां चित्र हांगासर दिसून येता आतां हांगासर JCB पावलेले आसा पुलीस पावलेले आसा आणि जे अडथळे आसात ते अडथळे दूर करपाचो त्यांचो प्रयत्न आसा